Season 5. Season 4. 5. Season 5 champion green. Season 6 red. Season 4 Blue. Tama, blue. Season... Season 4 blue. No. Violet ba na siya? Season 3, oh. Ayan na. Bola ni Paul na po. So team Hindi siya naka-jersey. Pre, pa, anong jersey? Si Escalade. Dre Day, jersey pa, ano. Ito na. Patay sila team. Wala. Nakuha ni Team Duncan. Kasudyan na more. 2 points. Ito na. Jonas. Pass to Haki. Ang ganda ng peke. Naku, ganda sana yan. Ano ba yun? Kael. Shot clock. 10 second shot clock. Atin Van! Atin Free! Depensa na, depensa! Kala ko hindi ko nalala. Patay! Eto na, John Labor pass to sa Bandal. No good, rebound by ayun po na. Same po tayo. Resenyo, wala. 11 to shoot. Patay, ganda na pa sa Escalade. 5 to shoot. Sa Bandal. Bang! That's rebound by sa Bandal. Kaya na Jonas. Patay ang team 17 for 3. Ano score? 7-6. Isa lang naman ng green. Crema de puta. Yan na dyan na more pass to Sabandal. Back to Jan. To Team Duncan. Pass to KR. Our mythical 5. Ganda na sa paros yan. Yan na. Ang deep ang ganda ng peke. Grabe ang deep na yan. Wala ay na, sipisin nyo. Uy! Ayan na. KR, Mythical 5. wala. Ay, magandang laban pala to. Jonas, to sinati na libre. Wala yan. Nakuli Jan Tabor. Jan Tabor? Jan. Patay na libre na. 2 points. Jan. Gamaya. Patay, Jonas! Upalyak ni KR. Patay, Team Duncan! Wala, Jan Abor to the rescue. Wala pa rin. Ano ba yun? Wala pa rin? Yun na, Team Duncan, 2 points. 13-6 na. Jonas. Patay, kain nyo. Ganda ng traveling ka na. Sayang naman. Nakita mo. Ayan ka. Patay. Escalade. Wala. Rebound 5. Mythical 5. Wala pa rin. Ayan, ako na Jonas yan. Eto na, mabilis yan. Jonas. 4 sa 2. Isa. Patay. Yun na nga, 2 points. Jan. We're ready to go, Jan. Pass to Sabandal. Back to Jan. To Team Duncan. Duncan. Duncan! There's a foul. Basket foul. Number 17, Garganta. First personal foul. First team foul. Team Duncan, pasok yan.
16-8, kalate, ang naman. Ito na, Jonas. Tingnan natin ang mga kalabasan nito. Jonas, ganun. Wala lang. Patay, may wala bumaba. Martin. Good yun. Good. Guda. Ito na, Senatin. Mali naman ang kahal ko pala. Ako, ayan na. Senatin, ako. Number 1, Senatin. Change 5 tayo, change 5. Ilan sila? Alright! Second half. Sobrang isa, labas isa eh, nagbaro na. Ito na. Pablo. Hatsu. Rafael. To Abarrientos. To Jonas. Jonas. To Felix. Abarrientos. Patay. Pass to Jonas again. No good. Ngayon na. Johnny Delgado. Briseño. Bang! Counted yan. May foul pa. Basket plus a foul by the Rafael. Sakto yun ah. 18-11. Ay, pasok yan. Briseño. Ito na. Pablo Escobar. Pablo. Pass to Jake. Pot. Pablo again. Pass to Rafael. Ganda ng pasan. Yung nangakaw lang. Jonas. Pass to Briseño. Ay, Jonas again. Patay na si Jonas yan. Nako, ganda labang pala to. Edsel, 500 o. 500. Jake, patay si Jake yan. Wala. Lakas ang ay, may pang tayo. Ay, stepping. Repon, full. Madalas lang, ingat kayo, players ha, ingat. Ingat players ha, ingat ha. Ingat mo. Ano ka yan? Bata ka yan. Yung Briseño. Natanggal sa patos si Briseño. Jonas Brothers. Jonas, our finals MVP. Patay, Briseño na naman. Patay, boarding. Rapper, eto si Rapper. Pot, patay ka dyan. Nagaling naman no? Pot, 2 points. Jonas. Patay. Grabe naman yun. May pal tayo, Scarlett. Number 8, Pablo. First personal foul, second team foul. Pinalapis yan. Uy! Ready jumper. Kanina pinalapis na yan eh. Yun naman. 5 ang kalamangan ng Green. Pablo to Luis. Jake. Wala din sa tanan ko. Ito ha. Patay. Kaya na. Dahil na ako ni Briseño. Wala. Johnny Delgado. Castro Briseño. Shot clock 15 seconds. Briseño pass to Delgado. Johnny Delgado. 2 points. Kana Green. Nestle.
Back to the goal kick. Wala nang timeout ang Prima. Ayan na. Jake, back to Dropper for three. So good. Rebound by Johnny Delgado. Pass to Briseño. Briseño, layo na. Ang sakit nun. Nabayagan yata. Dropper, ganda ng peke. Dropper. Timeout, injury timeout po. Nabayagan lang. Dito. Sa balet, kaya? Red, pa-check nga po. Yung brief. Walang brief, patay tayo. Okay na. Jonas. Finals MVP last year. Ayan na. Pasok na Briseño. Save ball yata. Save ball. Ayan na, Jonas. Uy, grabe yun. Shot na, 8 seconds. Parang may foul tayo. Spallet. Holding foul. Pablo. Ilan na po si Pablo? Second, personal foul, third team. Third team foul. Ayos na yan. Lago. Patay, bahay bata. Nakaba ni Johnny Delgado. Pasok Briseño. 10 to shoot. Patay. Rebound by Timothy Duncan. Duncan po, sukok. Patay, puta. Ayan naman. Patay. Ay. 2 points, Jonas. Jake. Tatlo. Senatin. Kalaro si Aguilar. Aguilar. Nalaro? Baka hindi pa alam eh. Jake. Patay, Briseño. Tatlo lang naman ha. Briseño to Felix Abarientos. Patay ka dyan. Pot yan. 2 points po to. Jonas. 10 to shoot. 5 to shoot. 3. May pang tayo. Ingat, players, ingat. Number 5, Johnny Delgado. First personal foul, second team foul. Ayan na, si Jake. Pass to Pablo, to Jake again. Ang gandang pasay, pot yan. Naka, ano nangyari? 3 seconds violation. 15 seconds ako. 8! Oh, may pang tayo. Traveling pala. 6 seconds ha. 6 seconds. Duncan, bang! Nako, bang! Grabe naman yun. Basketball team. Second personal foul team. Third team foul.
Swans. Oy, wala. Senabi. Patay, sinatin yan. Wala yan. Nakuha pa rin ni Senatin. Senatin eh. Sulagwa, shot at 8 seconds. Patay, lagwa. Malagwa. Mamano eh. Briseño, pasun, team Garganta, wala. Team, pasok yung itim. Ganda ng sapatos mo. Diyan. Sa bandal. Diyan again. Sa bandal pa. Escalate na. Ito na. Bang! Bang! Para may foul tayo. Foul Hardin. First personal foul. First team foul. Surbol talaga yung escalate. Last shot? Wala nga. Hindi ba kay team? Ayan na, patay na libre. Nagwa. Bang, wala. Rebound by Jan. Jan Abon. Patay. Ang bilis ni Senatin, no? Senatin for 3. Rebound by Briseño. Dalawang atin na. Grabe talon parang manok. Manok. Grabe na yun. Acrobatic shot by Briseño. 4 na lang kalamangan. Patay sa bangkal. No good. Up. Wala ng red. Ayan na. Arkin. Naku, agawag ako. Ay! Grabe, Arkin. Paresyon mo yan. Sayang. Top 10 place of the week yun. Eto na. Jan Nabor. Jan. Pasok kaya. To dropper KR. Ay, ayaw pa sumot. 80 shoot. KR yan. Wala. Rebound kay Briseño. Briseño, takbo na takbo talaga. Ito na si Tim. Patay, Tim. At kayo bola. Single tayo. 17 to shoot. Up. Single. Naku, ganda yan. Briseño wala pa rin. Laki talaga no? Escalate. Jan. Jan Nabor, umikot. Naku, pasa kay Dapper, patay, surbol yan. Bang! Dapper! Pito, kailangan. Pito. 15 to shoot. Patay lang pa rin. Wala pa. Ayaw pa. Jan Nabor. Jan. Paso sa banggan. Back to right. Ganda sana yan. Drop na again. Patay. Back to back. Wala. Nakuha ni Lagwa ang ball. Lagwa. Patay. Umalagwa na. Ganda na pasa. Ganda. Nasa place of the week yan. Durahan. Escalate, ganda na pasano. Sayang, ganda sa pasayan yun. Eto na. Lagwa! Wala! Naku, ba yun? Wala.
Jan Labor, wala pa rin. Nakuha ni. Ano ba? Excel. Patay, Jan Labor, Jan Labor. Magandang ikot. Ano nangyari? Uy, yan. Saan tawag? Jones? Jones, saan sa? Offensive foul, Jan Labor. First personal foul, first team foul. Ito na, Hardin. Hardin. Ang ganda. Ganda ng pass kay Lapa, ito na. Ayaw pa rin. Patay, Briseño. Grabe, pasahan na yan. Teamwork talaga nga. Ito si Jan, ay, nawala pa bola. Tatlo na lang naman. Tatlo na nga. RG, ito lang pa. Pumasok na nga. Wala, ayaw ka. Grabe na yung rebound na. Jan ka ba? Jan? Patay, ganda sa bandal! Patay sa bandal. Wala rin ba may Lagwa? Lagwa? Patay! Wala, ayaw. Garganta! Grabe garganta. Ganda ng sapatos eh. Isa na lang naman, isa na lang. Ako, huli nga ni Timian. Ako po, nangyari. Turn of events. Briseño. Patay. Ay! 15 to shoot. Standby, change 5. 8 to shoot, 8. Gargan, ano po? Gusto na peke? Change 5, change 5, change 5. Lamang ng red ng isa. Iwan ha, iwan ang isa. Okay. Alright, eto na. Jake, bring the ball. Pass to Pablo. Pablo to Tim Duncan. Tim Duncan. Duncan. Grabe Duncan na yun. The simplicity. Felix Abarientos. Eto na. Jonas Abarientos. Abarientos. Pasok siya ni Del Pato. Ganda pasan. Nako ba? Ilang pili. 8 seconds at lang. Wala na. Nako ni Tim Duncan. 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 Grabe Duncan na yan. Grabe naman yan. Johnny Delgado. Ay, 3 seconds tayo na nga. 3 seconds violation. Abarientos. Okay, Lagwa na libre. Kajalpas na Delgado. Dahil yan! Ako, ano ba yun? Kaya. Yan na. Pot. Ako, wala pa rin. Ako ni Johnny Delgado. Johnny Delgado to Lagwa. Ay, ayan na! Bang! Lagwa. Yan. 34-32. Lamang ang red. Pablo. Bang! Simple lang yun. Parang si, ano yun ah? JMD. 1. Ano ba pangalan ng one, ano? Juan Manuel Villano? Oo nga, ayan na. Jake. 2. Team Duncan. Puta, wala. Duncan again. May foul tayo. Barrientos. Foul. Barrientos. Per second. Second version foul.
Patay, Lagwa. Goal in. Jonas. Wala. Ibang ba yung Barrientos? Barrientos. Patay, may foul tayo. Foul rep. Number 2, Jake. Ilan na po si Jake? First personal foul, third team foul. Pumasok. Dalawang pumasok. Ito na. Ito na, JMD Yelo. Juan Gomez Del Llano. Patay. Bang! Del Llano. Puta. JMDL. Grabe. Juan Gomez Del Llano. Felix Abarientos. Patay, bumawi na. 3. Abarientos. Ito na. JMDL. Pass to John Labor. John. Pala. Rebound by Duncan. 2 points. Grabing Duncan na yun. Abarientos. To Lagwa. Lagwa. 10 to shoot. Lagwa. Okay, nangis eh. Ay, may pang tayo. Ganda na pasabit ko na. Foul number 14. First personal, warning for penalty. First personal foul. Warning for penalty. Pasok yan, Lagwa yan. Last throw tayo, last throw. Pumasok ka. Ito na. JMDL. Pass to John Labor. Patay, ito na, kinubola. Pot-pot na, agaw yata ni Jonas. Lagwa, Jonas again. Jonas, pass to Abarientos. Wala. Lagwa. Lagwa. Patay ka. Patay, Lagwa. Patay. Wala. Grabe Duncan. Lakas. Wala. Oh, may lang. Technical foul. Pot for continuous complaining to the ref. Upo po ng 3 minutes. Upo ng 3 minutes. Wala na red. Eh, po 3 minutes. Sandali lang. Upo ng 3 minutes. Technical. Upo ng 3 minutes. Pasok po iba. Dropper. Balik siya ng 7:20. 24. Abarientos. Abarientos. Tinasa. Ay, nagkamit ang gato. Pasulat pa. Kadal pa saan? Eh, nakuha ni Tim Duncan. Duncan, umikot. Ay, may foul. Ayun na, may foul tayo. Yun ang inawakan. Kita. Sino po ba yung foul? Dael, Nelky. First personal, 13 foul. First personal foul. Third team foul. Third lang o. Third team foul. Ano naman sinabi ng ano eh? Penalty. 6.3.
Patay for 3, dropper pa! Ginawa ka na ng dalawang kamay. Dropper! Ayan, tapos na. Kaya bola, game. Dropper. Dropper. Patay sa banda yan. Wala. Rebound by Gianca. Grabe Duncan. Bakas. Duncan. 2 points. Breseño. Wala yan. Tapos. Sabadal din. Sabadal. To Trapper. Trapper yan! Bang! Trapper 3. Patay. Rebound by Duncan. Duncan. Pass to Trapper. Trapper. Patay. Bimitaw din. Bang! Trapper 3. Anak, Pink Floyd. Ay, Pink Floyd. Red Team. If 52-41, 11 points sa kalamangan. 11 points. Back to the game. Patay. Lakas ang ito patay. Briseño wala pa rin. Parang may pang tayo. Pang tayo, Spalet. Sino? Escalate. Yan ako. First personal foul. First team foul. Yun na yung adjust natin. Yun na yung adjust natin. Wala, tayo. Last draw tayo, last draw. Ready jumper. Pasok na pasok. 10 ang kailangan. 10. Ito na naman, saratan. Paso Escalade. Escalade. Shot clock, 10 seconds. Shot clock. Patay, dropper. Nagsasahan yun. Wala lang. Parting, paso lang. Wala, naku po. Nako. Patay. Patay, inagaw na naman. Briseg. Ganda yan. Wala, sayang sa pakilig yan. Pangunas mo, nandiyan po yung pangunas. Safety lang, safety lang. Safety tayo. May tulong pa rin pala yun. Moist. Thank you, Jones. Wala na 3. Ilan na lang? 10 ha? 10. Escalade.
Pasok KR, naku po, mawawala pa. Sa bandal, wala. Foul tayo, may foul tayo. May foul tayo. Number 16, foul na board, Per second. first personal foul, second team foul. Ano oras silang papalit? 7 minutes pa. Seven minutes and 34 seconds remaining. Yung boxer reboots. Boxer na yata yun na. Game. Harding. Pass to Seratin. Inside pass to the side. To Harding again. Harding taking out three and then passing to Lagwa. Lagwa, the driving. Ganda niyan. Ganda nga. Grabe. Ito na. Dakat pasa escalate. Patay. Ganda niyan. Dominated by KR. Patay, Lagwa na wala. Duncan, rebound by Duncan. Duncan, nakapog. Ay, may foul tayo. Holding foul, Brisbane. First personal foul, first team foul. First. Good. Yan na. Okay, Duncan niya, humingi ng bola. Duncan. Ganda pasa. Sa bandal. Wala. Rebound by Duncan. Grabe Duncan. Duncan. Dati ganun ka rin, di ba? Hindi. Eto na. Harding, patay. Ganda. Harding, 2 points. The Rapper. Pass sa banda. Escalade. Naku kay Arian. Nawala ang bola. Grabe na. Harding. 15 to shoot. Harding. Lagwa. Duncan. Team. Wala. Sa bandal. Paso dropper. Grabe dropper. Ilan ako? 14 naman. 14. Ang ganda ng peki mo dyan. Wala! Galing naman ni KR. The meter, change 5. Mythical 5 yan. Time out. Ready. Hindi. Second yun. Third na ngayon. May tayo pa. Wala na. Walang time out. May time out na rin kanina. Wala na. Pasok. Ito maganda to. Takin po ha.
Ayan na. Jonas. To Jonas again. Jonas. Para to Johnny B. Barrientos Reed. Ayan na. JMDL. Pass sa Jake. Nangga siya ng pasa dyan. Ayan na, John Labor. John. 8 to shoot, 8. Jake yan. Naku, wala. Rebound by Dael. To Jonas. Jonas. Paso Aguilar. Nelly Aguilar. Wala. Grabe Nelly Aguilar. Oh. Johnny Delgado for 3. Wala. Rebound by Duncan. Duncan. To John Labor. John Labor. Ay! Grabe din tayo. Bola daw yung nawakan. Bola. Jonas. Naku, nadulas na nga. Oy! Time out natin. Time out. Time out. Regular foul. Sino Paul? Ano wala nga tayo pamunas? Bumabalik-balik daw yung moist na yun. Moist na.
Alright, back to the ball game. Pero ingat na lang kayo, ha? Ingat kayo. Nasa inyo naman yung desisyon kung gusto niyo ituloy o hindi. Pag may pasa, turo niyo lang po. Back to the ball game po tayo. Bola ng orange, pumawag yung number 8 para makakagawa. Bola na red. Red. Call number 2 nga, call number 2. Second personal, third team foul. Second personal foul, third team foul. Patay. Rebound by Duncan. To Jake. Pass to John. John to Pot. Wala rebound by Nene Aguilar. Jaden. Aguilar. Pass to Johnny Delgado. To Jonas. Nelky ay sayang. Jonas. Ganda sana yan. Oh, nakuha pa nga. Galing naman yun. Sandali lang, no? Jonas for 3. Bang! Grabe, Jonas. 10 ang namang, 10. 62-52. 10. Daan. Patay ka dyan, daan ka dyan. Patay, Jonas again. Bangay! Di ba ba dyan Delgado? Oh, same ball tayo. Nelky, it's Jonas. Eh na, libre na, Uy! Jonas again, Parientos. Wala, di ba ba dyan Delgado? Delgado to Nene Aguilar. Parang may call tayo. Foul na ba? Ilan na po? Second personal foul, warning for penalty. 8. Kalamangan. Ay, 12. second. Wala. Last throw, ready jumper. Wala. Duncan. Rebound. Saan naka 41 points pa pala si Pinello? Grabe din. Patay. Duncan. Wala. Rebound ulit ni Duncan. Grabe naman yun sa yalit. Aguilar. Ito na, Nelky to Barrientos. Wala. Nakaw pa rin ni Barrientos. Barrientos to Jonas. Simple lang ni Jonas yan. Jonas, 2 points. Baka may basa, ha? Ayan na. Jake. Paso Pot. Patay na. Pot yan.
2 points na to. Jonas again. Jonas. Pasok Nelky. Nelky for 3. Patay, wala. Ay, bola na lang. Green. 12 yan naman, 12. Pablo. Patay, grabe naman yung katawan eh. 2 points. Patay, grabe yan. Duncan. Naagaw yan. To Jonas. Jonas. Patay niya ni Aguilar. Patay ka, supal yan. Ay, sayang. Outside. Ilang minutes? 20 seconds na lang. Third quarter. Ayan na. Patay, Duncan yan. Down. Jonas. Ilan na po? Jonas. First personal. Warning for penalty. Warning for penalty. First personal foul. Rebound by Jonas. Jonas. 4 seconds. Naku po. Sayang na pakibig yan. Oo nga. Dinapigdot natin. Parang may call tayo. Hindi, yun lang yung fourth quarter. First team, dropper. Sino pa ito? Dropper. Dropper. Second. Second personal foul, second team foul. Jonas. Briseño. Eto na. Lagwa. 10 to shoot. Jonas. Wala. Grabe rebound yun. Nago ni Duncan. Duncan, dedirekta ba? Bang! Grabe Duncan. Good job. Time out. Injury time out. Nangyari? Nalaglag na putol? May mouthpiece yan. Okay to, game. Papapasta lang. Ay, paminas ko yan. Nandyan. Nandun lahat. Nandun. Sino naman? Teka lang, rep. Ito naman yung Jones na ma-atake mo. Meron.
Oo, tingnan natin, tingnan natin. Okay lang, matigas yung ipin. Okay na po? Okay na ba? Okay. Red team. Di ba Paul nasa? Red team, 10 ang kailangan. Makakahabol kaya? Titingnan natin. Ito na si Jonas. Patay, team Garganta. Patay tayo yan. Nakuha pa rin ni? Wala pa rin. Grabe naman. Duncan. Escalade. Ito na si Escalade. To Jake. Jake. Pass to Dropper. Dropper for 3. Wala yan. Parang may foul tayo. Foul. Duncan. Ilan ako si Duncan? Third personal. Third personal foul. 13 foul. Jonas. Paso Lagwa na libre. Wala. Grabe rebounding yun. Grabe. Duncan. Patay, Jake yan. Uli. Eto na. Lagwa. Lagwa. Biglang stops and pops. Wala. Rebound by Jake. To Dropper. Dropper. To Jake again. Ten to shoot. JGBL. Ayun na, nalibre na, present nyo. Wala. Rebound by Duncan. Ilang minutes? 150. 5 minutes and 50 seconds remain. Last quarter. Ganda ng pasa kay KR. Naku po! Ayun na. Briseño. Tumatakbo na si Briseño. Briseño. Patay. Jake. Yan na si Jake. Third personal foul, Jake. Warning for penalty. At 3. Ha? Nakabutin. Ano yung friendship ba? Hindi, wala pa. Ano sa ba? Ano yung 14? Oo nga. no? Last draw. Briseño. Sino? Samang naman. Makakahabol kaya? Eto na. Ilan? 15 to shoot. Draw. Ay! Patay, dratan na nga. Ay, ganda niyan. Escalade. Bang! Escalade 2 points. Jonas. Briseño. Bang! 8 lawang. Tingnan natin. Duncan.
Escalade. Patay. Grabe Escalade. 10 naman, 10. Naku, napinahilo. Grabe. Patay kay Arian, libre-libre. Bang! KR. Time out. Hindi, nabigay na. Time out. Ready. Jonas. Jonas. Patay. Wala. Rebound by KR pa ako. Galing KR. Nakagaw tuloy. Lagwa. Lagwa. Para may foul tayo. Escalade ba? Sino ang foul? Second personal foul. Penalty. Penalty na po, Prima. CMEMOy. Yan na naman, Lago pumasok. Ready jumper. Pasok pa rin. Ala, 11 na lang. Tingnan natin. Ito na. 11. Last run tayo, last run. Patay, ganda. Jonas. Jonas, patay. Biglang dito. Bang! Jonas Reed. Ilan na lang? 8 na lang, 8. Patay, ganda yun. Jake, 2 points. 10 ulit, 10. Naka, may pa tayo. Foul dropper. Penalty tayo, penalty. Third personal po. Third personal foul penalty. Dalawa mo yan niya, parang Nako, sa pula. Ready jumper, last throw. Pasok yan. Ilan na lang naman, 9. Jake, pass to dropper. Dropper. Jake, another pass. 10 to shoot, 10 to shoot. Patay. 5 to shoot. Tuloy, tuloy. Patay, nalibre Jonas, 2 points. Wala ko, yun na lang. 7. Escalade. Patay, nalibre. Lagwa, nalibre na. Lagwa yan. Wala. Briseño. Grabe, Briseño. 7 lamang, 7. Ilang minutes? 2 minutes and 40 seconds. Ten to shoot. KR. Shot clock. 5 to shoot. Nako, inagaw na. Lagwa. Lagwa. Grabe ginawa mo doon. Patay, libre-libre yan. KR yan. Bang! 10 na lang. Briseño.
Parang may foul tayo. Is foul eh. Number 16, KR. Eh, sino ba? Foul na po. Warning for foul daw. Warning for foul out. Foul na po. Penalty tayo. Penalty. Patay ah, ganun ay siya ni Delgado. Ay, kundi Jonas. Jonas. Direct na. Jonas for 3. Wala na. Briseño, nakuha pa rin ang bola ni Briseño. Briseño tumatakbo pa rin. Briseño for 3. Ay, ganda niyan. Naku po. Save ball. 1 minute and 9 seconds. Kaya pa, something. Lagwa! Wala. Naku po! Naku po! Grabe rebounding to. Nalugo, time out na po, time out. Nalugo na. Stop. Pasok. Last 50 seconds. Nalalamig na ako eh. Wait, ay, naku, ganda yan. Naku, ako nila buwan. Okay lang. Briseño. Ayaw talaga. Naku, wala pa rin. Yan na. 8 lang. Naku, nakakahabol pa nga yata. Naku, anin na, time out. Green. Naku, anin na lang. Ilan ba? Anin na nga lang. 29 seconds remaining. Game. Back to the ball game. Twenty-four tayo, ayan na. Nako, digdigan ang laban dito. Ito na. 6 ang lamang, 6. Ano ginagawa mo doon na? Backward. Hello. 24.4 ha? Patay, 5 seconds. Ayan na. Patay, Briseño. Naku. Ang ganda na pasa niya, Lagwa. Patay, sablay. Naku, lakas. Parang may foul tayo. Second, first. Wala pa. 13.1 ha. Nice shot by Jake. Lagwa. Pasok siya ni Delgado. Ito na, Briseño supal ka yan. Ilang seconds na lang, 4.6. Tanggalin kagad natin ha. Pagkaan. Briseño, bang!
ba lamang? Yung ano, sa... Okay lang, di mo ka. Wala namang malalaglag eh. Bukas na lang, team!